دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جہاں پانچ تن پاک کا صدقہ اس کا دام غم شبیر سے بھر دے علیہ امین۔ بچوں کو عطا کر، اہلی اصغر کا تبسم علیہ امین۔ بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے آمین آنکھیں کھولیں۔ کم سن کو ملے ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے علیہ امین۔ ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے علیہ امین۔ جو پردہ بی بی کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے علیہ امین۔ مولا تجھے بیماری آباد کی قسم، بیمار ہیں جو مدت سے شفا یاب نے کر دے۔ صلوات پڑھو بلند آواز نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد لعنت۔ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندیہ سے بلند آواز نال۔ اچھا اپنے آپ پہ تھوڑا نہ سمجھا کرو، صحیح فرمائنے جدہ میں کوئی مومن خلوص نیت دے نال ساڑی پھوڑی بچھائندہ ہے، اسی 14 آپ حاضر ہونے، ٹھیک ہے جی؟ اے ذکر بندیاں دا محتاج نہیں بلکہ بندے ذکر دے محتاج ہیں۔ بسم اللہ کرو، صلوات بلند آواز نال۔ دعا ہے کہ مولا کائنات بانیان فرش ازادی توفیقات اضافہ فرمائے، انہاں دے رزق بخت اضافہ فرمائے،
तुसा जितने कदम तुर के आए हो बारवा का हर कदम इबादत शुमार फरमाए। तुसा सारे दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद हो। एक सलवात बुलंद आवाज़ नाल वसीरो बादशाह रो बेदलील इबादत मजलिस हुसैन बाबा जी किताब पढ़े जो जड़ी दुआ काबे कबूल नहीं होंगी मजलिस हुसैन दे विच कबूल होंगी। ठीक है जी, ऐसा दार है। इजाज़त है नौकरी शुरू करी। बिस्मिल्लाह। चिड़ी दाड़ी ले बैठे हो जी, दुआ लेनी है। अदब तो मैं इब्तदा करे ना तो पंज तांदी सना करे ना तो जी करी। बिस्मिल्लाह। बाजी मेंबर है ये अदब वालियां दा, बेअदबे इत्थे आने की लोड़ ही कोई नहीं। ये गल बादशाह अदब तो मैं इब्तदा करे ना ते पंज तांदी सना करे ना। अली दा ना जाके हाँ जो ठरदा है वह अपनी माँ को दुआ करे। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। गुजारिश बादशाह दुआ को सोया सेहत बाज बिल्कुल नहीं जा, लेकिन इमरान शाह नाल प्यार है कि ना नहीं हो सकता। ठीक है, आ गया दुआ कर दी। बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। अली बादशाह दे मलंग बैठे हो जी, काफ़ी सारे चेहरे मेरे सामने ते दसना चाहना जो मलंग की अजमत क्या है। थोड़ा थोड़ा बुलंदे आओ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये थोड़ा मेरे समात बुलंद करने। अली वली का मलंग लोगों किसी तवंगर से कम नहीं है तो जो कहीं। बिस्मिल्लाह जी। आम मलंग नहीं बाबा जी जरा इस दर से नहीं इतना झुकता है, जरा सर चाहता है या अबूजर बनता है या कंबर बनता है या सलमान बनता है। इंजी गल बाबा जी चिट्ठी दाड़ी बैठे जी दुआ करनी। बिस्मिल्लाह। अली वली का मलंग लोगों किसी तवंगर से कम नहीं है कि इसके कशकोल की सखावत किसी के लंगर से कम नहीं है। मैं बेना कई खजाने मलंग आम ना समझा करो, कई खजाने छुपाए फिरता है ये अपने बोसीदा पैरहन में कि इसके कंठे का एक दाना हजार गोहर से कम नहीं है। बिस्मिल्लाह करें। इमाम रज़ा बादशाह दे रोज़े ते हाथ लगन जेड़े बुलंद होंदे ने यार कि इसके कंठे का एक दाना है। हुण मातम होया अगला लफ्ज़ मातमिया से जेड़े मातमी बैठे हो जी कि इसके कंठे का एक दाना हजार गोहर से कम नहीं है। मैं कहना मजाल क्या है बरोज़ महशर हमें फरिश्ते न दे सलामी, हमारे सीने पे दागे मातम निशान हैदर से कम नहीं है। दो याद बुलंद हैदरी। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। मैं किया कि बेदलील इबादत मजलिस हुसैन ए मिंबर पाका नबाव जी कोशिश होती है ऐसी गुफ्तगू हो ये भाईजान जो किसी की दिल आज़ारी ना हो। ठीक है ना बादशाह जी, हमेशा दुआ से। लेकिन दौरे हाजिर की गल लाजमी करसा बाबा जी, जेड़े बंदे रोज़मर्रा सफ़र दे विच होंदे ना बाबा जी, जेड़े सफ़र नाल रिलेटेड होया चलदियां ट्रेनां होन दरिया समुंदर सहरा बाबा जी वेख्या उसने जिथे नमाज का टाइम आवे नमाज। ठीक है जी तो जी करनी बाबा जी। बंदे गड्डियां बसा बाबा जी रुका के जो नमाज का टाइम है जी रोको। इन्हें गल बाबा जी गल क्या है जो साकू जन्नत मिले तो जगह नहीं। बिस्मिल्लाह। बाबा जी तहत फिकिया चू मैं बहुत बड़ी गल कर लगा कला फिका है जाफरी है जै कोई जन्नत का लालच कोई नहीं तो जगह नहीं। बिस्मिल्लाह। मलंग तेरे सामने बैठे बाबा जी लालच इस से नहीं कि बंदे आते जिथे मजलिस हुसैन हो तो वही जन्नत ही कोई नहीं। क्या बात है जी। बिस्मिल्लाह कर जी, बिस्मिल्लाह करें जी। बसते रहो आबाद शाद रहो। मैं पहना अकीदत जाहिलों से है हदायत किससे पाओगे तो जो। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करें जी। अकीदत जाहिलों से है हदायत किससे पाओगे, मोहब्बत फासकों से है शफात किससे पाओगे। बिस्मिल्लाह करें जी। मोहब्बत फासकों से है शफात किससे पाओगे। मैं बेना कसीमन नारे वाल जन्ना अली की ज़ात अक़दस है, अली से गर अदावत है तो जन्नत किससे पाओगे। बिस्मिल्लाह करें जी। वसीरो बादशाह तो एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। जी घबराए तो नहीं बैठे भाईजान। बिस्मिल्लाह जी। छेवा लाल विलायत फरमाने जड़ा बंदा साढ़े दादे अली दे जिक्र दे विच बांहदा है हथ बुलंद करेंदे ज़बान हलांदे ओ हथ के कमी दा मुताज नहीं होंदा ओ ज़बान कब्र दे विच खामोश नहीं होंदी।
اتنے آنا عبادت ہے، باہنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، بابا جی صاحب نے ڈیوٹی کرنی ہے کر کے ٹر بننے تو بھی کسی ڈیوٹی سے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی۔ بولنا بندے اتنا ہوندے پیر عمران شاہ جی جتنا اس اپنی قبر دے وچ نور منور کرنا ہے، کوئی ذاکر تے احسان نہیں، کئی مولوی تے احسان ہے۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال۔ بابا جی عقیدے بچانے اس دور دے وچ بہت مشکل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یمن تو ایک بندہ ٹریا، بابا جی خصوصی دعا کرنی جی۔ دو سوالاں دے جے بندے بیدار بیٹھے ہوں نہ بندیاں نہ گل ہے جی۔ دو سوالاں دے جواب بابا جی پورے یمن دے وچ کہہ نہیں دیتے۔ ایک بندے دے کل گزر ہوئے آدھے لگا وانج مدینے کائنات دے کل سوالاں دے جواب محمد عربی دے کول موجود ہیں۔ تو جی کرنی بسم اللہ، بسم اللہ کرے بابا جی۔ بابا جی سفر کرندہ ہویا مدینے آیا، جمعہ دا روز سرکار خطبہ پہ دینے مسجد بھری ہوئی۔ بابا جی دا پہلا قدم آیا مسجد نبی دبی، سرکار خطبہ رو کے آدھے یمنی آگئے ہیں۔ تو جی کرنی بسم اللہ جڑا بیدار بیٹھا ہے جد آکے نا یمنی آگئے ہیں۔ بابا جی صفحہ چریندہ ہویا قریب آیا، پیرہ تے ہاتھ لائے لا کے آدھے سردار اس وان کی پتہ لگے جو میں یمن تو آیا۔ تو جو یار جڑے بیدار ہو کے سنتے بیٹھے جدا کہ اس وان کی میں پتہ لگے جو میں یمن تو آیا۔ سرکار آج میں بھی ڈسا سکنا یمن تو گھن کے مدینے تک تو جتنی ساواں چاہیں۔ کیا بات ہے، بسم اللہ کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے آدھے سردار بس سانو سوالاں دا بھی پتہ ہو سی۔ سرکار آج میں رحمت اللہ عالمین میں جاندہ لیکن تو سوال کر۔ پیر عمران شاہ جی کائنات ایک پاسے لفظ سننا جی۔ اے آدھے سردار میرا پہلا سوال جو کائنات وچ سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے؟ تو جی بسم اللہ جی چڑی داڑی لے بیٹھو بہت دعا لینی بسم اللہ۔ کائنات وچ سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال کائنات وچ سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ بھائی تو جی کرنی ہے۔ بھائی عمران شاہ جی سردار آکھیا نہیں انج نہیں، کھڑا ہوا منہ صحابہ دے پاس کرتے پھر سوال کر۔ تو جی کرنی بابا جی حاضر بسم اللہ کرو بابا جی۔ بابا جی کھڑا ہو گیا آدھے سردار پہلا سوال کائنات وچ سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے؟ سرکار آدھے اہل مدینہ تے یمنی غور نہ سن میں نہیں اللہ پیاد ہے کائنات وچ سب تو بڑی نیکی ہے محبت علی۔ کیا بات ہے، بسم اللہ کرو بادشاہ بسم اللہ کرو۔ یہ دو یاد بلند کر کے حیدری بسم اللہ کرے۔ ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال۔ باری دیگر بلند سلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند سلوات صلی اللہ الحمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ کیوں چپ دیا مورا لگ گیا دی۔ بسم اللہ کرو بادشاہ جی۔ پیر عمران شاہ جی کہہ ملے دی ربائی تو ساگا جو پورا وقت پڑھنے جڑے بندے حاضر ہوں نا بیدار ہوں نا بندے آسے بابا جی میں گل سنی کی دی ہے نا بندے آسے جنہ دے عقیدے بلانا، ٹھیک ہے جی۔ میسم کھجوران دی دکان سجائی بیٹھا ہے جی، دل اچھ خیال کرتا ہے جو آج کدی سردار علی دی زیارت ہو جاتی کیا ایمان۔ تو جی کرنی بابا جی گل ختم نہیں ہوئی ڈٹھش بازار علی پاسو شمس ولائے ٹردے ہوئے ان دی دکان آگے آگے۔ تو جی کرنی یار بسم اللہ۔ باجی علی دنال قدمات اطلائس آدھے سردار کو بندہ بھیجوا
میں نے حکم کرو میں آپ حاضر ہوں ونجا تسا زحمت کیوں کی تھی سرکار مسکرا کے آدن بھی سب میں کو سجان میں کوئی نہیں آدھے کیا بات ہے یار دال کے نعرہ سڑاؤ پھر علی دے نعرہ بسم اللہ کرا جی میں کو علی آدن اچھا میسم پانچ گھار لگا وان آج میں علی دا دل چاندے جو تینی کھجورا میں آپ علی ویچا میارے میسم ویکھنا ہے یار تو جو کرنی بسم اللہ حکم امامت سن کے گھر ٹر پیا سرکار دکان تے بہ گئی باجی ایک بندے دے کل گزر ہویا بندہ تے نہیں تو جو کرنی بسم اللہ ترائے قدم اگے گیا واپس مڑیا آدھے سردار میں نے کھجورا چاہی دیا سرکار چہرہ غور دے نال باجی ڈٹھا ویکے آدن پیسے رکھ واجے انصاف نال کھجورا چاہ دے تو جو کرنی بسم اللہ بابا جی اس کھوٹا جا دینار رکھائے اے ڈھیر ساریاں کھجورا چاہیے چاہ کے ٹر پیئے دل اچ خیال کریں دے بڑے سلونی دے دعوے کریں دا میں کھوٹا دینار رکھ کے ڈھیر ساریاں کھجورا چاہ جو لایا علی نو پتہ ہی کوئی نہیں لگا تو جو یار بسم اللہ جدہ واجس نے گال کی تیئے بعد کھجورا نے آپس سے پروگرام بڑھائے جو منکر علی کو سزا ضرور دینی کیا بات ہے بسم اللہ کرا جی باجی کھاری چاہے گھر دے آن دے پہلے 10 قدم پہلے دلی خیال کر دے گھاری جبال ڈھیرن مطا میں نے حصے کو کھجور دا دانا باجی آوے یا کوئی نہ ایک دانا چاہے جنہیں میں گل نہ سفر کرے باجی ایک دانا چاہے موچ رکھائے گٹے گل چ پھنس گئی ہے نہ باہر آندی ہے نہ اندر جاندی ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا جی ایسے کیفیت عالم دے نال گھاری چاہے اندھی بیوی بلندی ہے بلندہ نہیں اشارے کریں دا ہے اندھی بیوی آدھی ہے کیا بن گئی ہے بولیا نہیں گال والے پاس ہے اشارہ کیتا ہے اندھی بیوی آدھی ہے کیوں چپ دیا مورا لگ گیا نہیں تے پیا کردہ عجاب اشارے ازمائش علی دی کرن گیا ہے بدبختہ دا سردار او جڑا داشت براشت حال دسے ہوندہ تے کیتا انکارے جڑا بغض علی دے نال رکھے او حلانت دا حقدار جی بسم اللہ کریں جی ایک سلوات پڑھو بلند آواز نات بس رو بادشاہ درو جی دل جاندے جی ایک شیر سڑائی قصیدہ بہو جی جی بسم اللہ کرا میسم بہو جی ابن زیاد قید کرایا میں گالوں نہ بنیا سے شروع کی تھی جنہ دے عقیدے بلانے ٹھیک ہے قید کرا کے دربار لے آیا بہو جی سجے کھپے دے سپائی دیکھ کے آدن ایک سلوات پر بلند آواز نال ملک پاکستان دی عظیم شخصیت ساڑھے بھائی ملک جابر واسنی صاحب تشریفی نائیں جی اجازت ہے سرکار اچھا بابا جی قید کرا کے جڑے بندے حاضر ہو جی قید کرا کے دعا کرنی بابا جی سپیشل قید کرا کے لے دربار جدہ دربار آندہ ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال بھائی تھوڑا جاتے کو ٹھیک جدہ دربار آندہ سپاہی آدن اے تخت بیٹھا ہی نا بابا جی سپاہی آدن آؤ سامنے ساڑھا مالک ای سلام کر تو جی بسم اللہ جی جدہ کے سامنے ساڑھا مالک ای سلام کر جڑے بندے بیدار ہو کے سردے بیٹھو جی جدہ کے سامنے ساڑھا مالک ای بابا جی سلام کر میسم مسکرا کے آدھے کیڑا مالک تو جو بسم اللہ اے آدھے جاندے دربار کھلوتے ہیں جاندہ شہر ہے جاندی فوج ہے جاندہ رعایا ہے تو جو بسم اللہ میسم مسکرا کے آدھے ایڈی چھوٹے جی شہر ایڈی چھوٹے جی رعایا ایڈی چھوٹے جی دربار دے مالک تے تو اترانا ہے میں نے ویک میں تنو اپنا مالک بکھاواں جڑا وارث سیل میں لدونی دا مالک غریبہ جی کاجے محشر دا جاجے نبیہ دی لاجے علی ابن ابی طالب ہے ذالکہ حیدری جی بسم اللہ کرا جی اے آدھین اچھا دورے حاضر دے بھی جاندے دربار کھلوتے ہیں انہوں سلام کر او ساڑھا مالک کی میسم جڑا جواب دیتے ہیں سڑائی قصیدہ بابا جی ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال
मिसमद मुर्तजा है। बिस्मिल्लाह जी। मेरा मालिक मैली वाला हूँ। तो सहेली बैठे यार, मिसम का जवाब सुनना जी। मुर्तजा जी वस्तेरो बादशाह रो यादन मिसम दे शदार करीब आया दिन यार असी तेरी सिफारिश करते हैं, बड़ा जालम हुक्मरान नहीं तेने सूली ते चढ़ा दसी, तेरे टुकड़े कर दे सी। मिसम मुतमईन तो जगह नहीं। बिस्मिल्लाह जी। कड़ियां दे विच चली दा शेर मुतमईन बाबा जी दुआ करनी। बिस्मिल्लाह देखना मैंने तो बिस्मिल्लाह जी। मिसम मुतमईन आज असी तेरी सिफारिश करने आ, बड़ा जालम हुक्मरान नहीं तेन सूली चढ़ा दे सी, तेरे टुकड़े कर दे सी। मिसम तख्तादार दे चढ़ के इब्ने ज़ियाद दी अख दे विच अख पा के जेड़ी गल कीती है, चढ़ के सूली पे यमलियो निसे मिसम ने कहा कैसे झुक जा ए मेरा सर मैलीवा। बिस्मिल्लाह करा। बिस्मिल्लाह जी। याद बुलंद करके हैदरिया जी वस्तेरो बादशाह जी। आबाद किस तरह से ये सैन फातमी हुआ, किसकी लगी नजर के घर मातमी हो। बिस्मिल्लाह करें। आए साढ़े वास्ते चे आज मुकद्दर दी बात है। चिट्टी दाड़ी ले बैठे हो त्रै बीबियां आले मोहम्मद दे घराने दियां बेमौसमियां ज़ईफ होइयां। मैं बिस्मिल्लाह करें। मैं बिस्मिल्लाह। पहली बीबी जैनी उम्र 18 साल, बाबे दे सदर दे पुरदे जुड़दियां सर दे वाल सफेद हो गए। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा। कायनात दूजी बीबी अकबर दे हिस्से दी भैन पीरस शाह जी जदा मामल ते बीबी सवार हुई, सैयदा दे अकबरा मेरे करीब आ, शहजादा अली अकबर करीब आए। सैयदा दे भैन भी तेड़ी है लहा भी तू आप। ओ मैं कुर्बान हो वजा। बाज सैयद खरामा खरामा टुरदे आया मामल दे तले आए। बाबा जी आख्या नहीं जो लहया इंजरू नहीं जिमें सावण दे बदला ने ना। बीबी लड़कना दा हला के आदि वे अकबरा भैनी दे सामने भिरा रोंदे नहीं मिलांदियां। मैं कुर्बान हो जा। मामल तो गिन के जमीन तक आने ताई बीबी दे सर दे वाल सफेद हो गए। कायनात दी तीजी बीबी तेड़ी तो मेरी साइन हुसैन दी 4 साल मासूमा। हो मैं कुर्बान हो जा। जैसी उम्र थोड़ी है दुख ढेर है, उससे बीबी दा हिक वैन तालबे दुआ बाजी जिंदा नो मिले जैसी छत कोई नहीं। हो मैं कुर्बान हो जा। बिस्मिल्लाह करो। सुबह का टाइम होया, पक्षी परवाज करना होले होले भिरा दे कोला बावया। आख्या बीबी बाकर जीवी डसाए पक्षी किन पे बहने। हो मैं बिस्मिल्लाह करो। होले होले सैयद सजाद आखना अपनी अपनी रोजी की तलाश पे बहने। बाबा जी डी चढ़िया जिहो जिहा पानी मिलिया बिरा दी कड़ियां का छिड़काव करिया। हकल मार के आख्या वे सजाद पैर अगा कर मैं तेरे कंडे कर दी। हूँ मैं कुर्बान हो जा। सैयद आखिया सकीना तेरे हाथ जो बदे न कंडे किवें कट से। हकल मार के आदि वे सजाद पैर अगा कर न तेरे पैर चुमा नाले मुँह नाल कंडे। हो मैं कुर्बान हो जा। बिस्मिल्लाह करा बाबा जी। शाम वंजे हुआ पक्षी वापस वलना होले होले भिरा दे कोला बावया। आख्या वे वीर बागर जी भी हुण डसाए पक्षी किन पे बहने जेड़े पुराने अज़दार बैठे यार। सैयद रो के आख्या सकीना तेरे सवाला मैनू ज़ईफ कर छोड़े। ए हुण जेड़े पक्षी वलदे बहने न अपने अपने बतरां नूं वलदे बहने न मेरा दसा चूंकि आदि डसा हर कहीं वल वंजना है असा नहीं वलना। मैं कुर्बान हो जा। सैयद रो के आदे हर कहीं वल वंजना है तेरा वतन शाम है
ہمیں بسم اللہ کرا باوجی صبح رویا شام رویا عرب دے وقت سے ناگوار گزرے یا دن کے یزید یا معصومہ دا رونا بند کرا یا سا نوکری چھڑینے ہیں بس میں قریب تو ہک وین اوکھا دے باویں سوکھا سید سجاد و بابے دا سر ملے سر چاہ کے زندان دے در تے آ کھلوتے سیدہ دے سکینہ ہولے ہولے آواز آئیے جی وی بسی مدینہ او میں قربان ہو جائے سیدہ دے بابا ملن آئے بابا جی آپ انصاف کرو سال بعد کہ دھینو پیو ملن آوے سارے کام چھوڑ دے دیئے پیو نو مل دیئے حقل مار کے عزیز سجاد ہک لازہ بابے نو باہر روک سید سجاد زندان دے دار تے کھلو گئے ساری مستوران اکٹھا کرنا شروع کی تیس درمیان چ بہ گئی نکی نکی ہاتھ جوڑ کے آدھی مائیاں کربلا تو گھن کے شام تائیں سفر اوکھے آئے او کوئی غلطی ہو گئی ہوئے میں نو معاف کرے میں بابے نو ملن ہو میں قربان ہو جاؤں ساری بیبیاں کوئی سر چم دیئے کوئی چہرہ چم دیئے بس زندان دے بھی چولے سامگی ایک لمار کے عریب سجاد بابے نو لایا سید سجاد بابے دا سر چاہے سکینہ دے سینے دے اتے رکھائے رکھ کے آدھے بابا جو ملن آئی بابے نال کوئی گالی کرے ہو میں قربان ہو بجائے جنہیں چھوٹی اولاد ہے جنہیں دے دلی قبر حسین ویکھڑا میڈدار بی بی ہو جے وین کیتے شام دی زمین نو حلاوہ آئے بسم اللہ کر آئے سواڑے باسے چے ہانج مقدر دی بال بات چھوڑن دا پہ ممبر بابے دا سر چاہ کی باو جی این قریب کیتے قریب کر کے حقل مار کے آدھی وے بابا وقت دیاں گالی ہونیاں نگے میں تینڈے سینے تے سمدیاں آج سکینہ دا سینہ آدھر ای سم بویا حقل مار کے آدھی وے بابا جاتا نمارے کربلا تو گن کے شام تے میں نو وڈا مارے حقل مار کے آدھی وے بابا جڑے تا یمن تو در مگا کے دیتے آئے شمر ظلم دینا لالین بہن کر کے آدھی وے بابا تیجے کریم بادشاہ دی دھی آوے در منگیا میں آپ لہا دیوا او در جلائے کنڈے بند رے در میں قربان ہو جا بہن کر کے آدھی وے بابا میں نے گھوڑیاں نال بجے دے رہے نا وے بابا میڈیاں تلیاں پھٹ گئیاں میڈی کمر جھک گئی ہے بات بہن کر کے آدھی وے بابا ہکلا داکھ کھول وے بابا کدی 4 سالہ دے ضعیف ڈٹھے نہیں وے بابا میں نے سار دے سفید ہو میں قربان ہو جا بی بی چپ کر گئی ہے سید سجاد قریب آیا نبتے ہاتھ رہے کالو انا للہ میں قربان ہو جا بہن دا ساری جھولی چ رکھا ہے زندان دے بچ گریا بلند ہوئے شام دیا مستیاں یانا آدھیان کہہ دیا سا سنیاں تڑا کوئی قضیہ ہو گیا ہے سید رو کے آدھے مائیاں میڈی 4 سالہ دی بہن مر گئی آدھیان کہہ دی رو نہیں حاکم وقت دی طرفوں اعلانے زندان دے بچ اگر کوئی کہہ دڑ مرے کفن نسا دے دیا کفن دا نام آئے بی بی دا میت حلنا شروع ہو گیا ہے سید سجاد نے کان لائے بی بی ہو جا وین کی تے شام دیا دیوارہ لیا عقل مار کے آدھی مینو کفن دی کوئی ہائے وہ لوڑ نہیں مینڈا کہہ دی بھی تے سجا دے جے کر سکدے اینا شامیاں تو مینڈے لٹے ہوئے دورا مگوا دے نالے چولے او میں قربان ہو جا سیدہ دے مائیاں مینڈی بہن تھوڑا کفن نہیں پہن دی ماں یاد یا اللہ دے ناتے سانو بہن دے چہرے دی زیارت کرا آخری بہن ممبر چھوڑے دا پیا سید پردہ اٹھائے ماں یا سردہ ماتم کیتا ہے حقل مار کے آدھین کہہ دی تینڈی بہن بیمار آئی ہوں دا علاج ہوں میں قربان ہو جا سیدہ دے میری بہن بیمار نہیں ہے اے آدھیاں دے چہرے تے دا کیسے نا سیدہ دے بابے دے گامی چلون دی آئی ماں یا مٹی دے بہ گیاں سر دے بات کھول کے آدھین کیوں رو دی معصوم
سکینہ گال دا کر اظہار اے خون کیا اس چہرے تے کیوں نہیں لے سا رخ سارے سید رنیت رو کے آدھے اسے کسدا دٹھائے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ آتے تھے کان کروٹ بدلتی تھی تو دکھ آتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی اے سنساڑے بھائی جناب ذاکر عادل فیاض رائے اور تواڈے سامنے خطاب کر سن جناب ملک پاکستان دی معروف شخصیت جناب ملک جابر عباس نیّر صاحب انہوں تو پہلے چند مجالس دے اشتہار سن لو 9 سفر انشاءاللہ بامقام اجاز آباد کنگر دن 12 بجے تقریباً مجلس شروع ہو سی تے 3 بندے پڑھنے والے اس تو بعد پھر لنگر انشاءاللہ 11 سفر اسے جسوال مجلس سے منعقد ہو سی جس نال ذاکر تقی عباس قیامت صاحب ذاکر علامہ اسحاق ترابی صاحب علامہ عمران قمی صاحب ذاکر کوسین عباس ذاکر شمس عباس اور ذاکر حلب عباس پڑھ سن انشاءاللہ پہلے جلوس ہو سی تے لنگر تو بعد انشاءاللہ مجلس 2 بجے شروع ہو سی اور تواڈے سامنے میں دعوت خطاب دینا جناب ملک جابر عباس نیّر صاحب تھوڑا یہ کھول